Okey. Sedap pula. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali Nisa, Najwa, Alia, Atira dan Sarah. Minta maaf for the confusion last Friday sebab saya dan kepala saya masih duk ingat kelas kita 18, 19, 20 padahal 20, 24 dengan 27 Jun. So saya minta maaf lah kalau ada confusion hari tu ya. Saya dimaklumkan kita nak kena convert 3 session kita ni 20 dengan 20, 24 dengan 27 sebagai session untuk revise, untuk revision sebagai preparation untuk mid-year exam. So mungkin kamu dah tengok dah dekat sini. Bila kamu browse through dari slide 2 sampai habis, ada beberapa series of questions yang saya tampilkan di sini yang walaupun saya tulis tajuk dia chapter 2 and 3 review, as you may experience later, some of the questions can also require an application of your knowledge in chapter 4 atau chapter 5. Dia ada combine sikit lah dengan chapter lain. So kita akan go through sama-sama. The aim of our session 20, 24, 27 ni ialah to further increase your understanding for each chapter that we discuss, number 1. Number 2, to further increase your answering technique skills for different context of the questions. Ada question pasal application lah dan sebagainya, dan mungkin starting from next week session 24 dengan 27 tu, I will also include some of the essay questions, soalan yang markah dia 6, 8. Kita cuba pula apply kita punya skill pergi ke situ pula. So saya bawa kamu semua pergi ke slide yang saya tengah pahami sekarang ni, iaitu slide 2. So I agree with you. Okay, untuk K dengan L, K is rough endoplasmic reticulum and L is Golgi apparatus. Senang saja kan? Dan memang bio soalan dia, the first one is naming, the second one is stating, and then third one, fourth one baru explain, describe, and then sometimes dia kata suggest. Okay, mari kita tengok kepada soalan yang kedua. Soalan kedua ni adalah soalan understanding. Okay, so if you understand what is S, you can draw the basic unit. Okay, kalau kamu understand, kamu tahu S tu ialah apa, kamu boleh recall apakah monomer yang membina S. Then you can answer this question. So sebab itulah soalan ni level understanding. Okay, mari kita lengkapkan lukisan kita bersama-sama. Kita tahu K dengan L tadi kita dah label. Now let's do this one. Okay, basic unit saja, very simple. Lukis dah label ya. Okay, saya tengok satu persatu ya. Okay. Nisa okay, Atirah tinggal nak label. Sarah pun, Sarah dia buat macam tu, nitrogen space sebelah kiri. Tak apa, betul juga, tak ada masalah. Okay, Najwa tinggal nak label. Alia tinggal nak label ya Alia. Tinggal nak label saja. 2 marks tu sebab lukis dan label.
Okay, untuk mereka yang dah okay, dah settle, macam Sarah dia dah siap label, Nisa pun dah siap label. Boleh move on to the next slide dulu. Okay, boleh move on to the next slide, slide 4. Okay, ya. So lukisan yang baik, lukisan biasanya markah 2 sebab lukis yang betul, sambungan semua betul dan label semua betul. So what you draw here is correct. Okay, dapat full mark. Okay, kemudian kita tengok dekat soalan seterusnya pula ya. If you have finished labeling, okay, Najwa sikit lagi, Alia pun sikit lagi. Okay, okay, Atira boleh move on to the slide 4. Siapa yang dah? Nisa, okay boleh? Alright. Okay. Okay, naming slide 5. Okay, slide 4 tu naming saja. Okay, sekarang saya tengah tengok labeling. Okay, tinggal Alia tinggal nak label satu je lagi ya. Okay, teruskan Alia, no worries. Okay, slide 4 tu apakah nama structure S tu kan? Okay. Okay. Okay, dah siap. Alia pun dah siap. Okay, mari kita pergi ke slide yang seterusnya. Ya Alia. Okay, Alia dah siap dah. Saya bawa semua orang pergi ke sini lah. Okay ya. So, structure S, dia punya clue dia kat situ daripada gambar, it shows a thread-like structure. Kan, thread-like structure yang memberikan warna hitam kepada nukleus sebab dia bergumpal. So kita boleh panggil structure tu, kita boleh label dia sebagai, yes, I agree with you, chromosome. Okay, chromosome. Chromosome is the safe bet lah kan, in case kalau kamu tak sure itu chromatin ke sister chromatic ke apa, chromosome is the general term that is safe to use for labeling question like this. Okay, chromosome. Okay, dah kenal itu adalah chromosome. Okay, now let's take a look at this. So, okay, explain how organelles K and L are involved in synthesizing specific extracellular enzyme. So, markah dia 3. Ini yang saya sebut tadi, walaupun ini adalah berkaitan dengan chapter 2, we know the structure and function of name, structure and function of K and L dalam chapter 2. Dalam chapter enzyme, chapter 5, we discuss about production of extracellular enzyme. So to answer this question, we need to combine our knowledge in chapter 2 and our knowledge in chapter 5. Okay, and then kenapa dia kata Q, ada label Q kat sini? Tak ada kan? Tak ada. Okay, yang ada ialah K and L. Right. Teruskan dulu.
Okay, I agree with you. Sebab K ialah rough endoplasmic reticulum, so the process that occurs in K started off with whatever product synthesized by ribosome kan. So sekarang ni dia kata nak produce extracellular enzyme, jadi the product, the substance produced by ribosome is protein lah. Okay. Teruskan. So masuk dalam K, point 1, point 2, K form transport vesicle to carry protein to organelle L. Okay. Bukan saja kena bagi tahu nama struktur tersebut, tapi struktur tersebut nak pergi mana pun kena bagi tahu. Bagus, teruskan. Okay, Alhamdulillah. All of you are on the right track. Bagus. Okay. Oh, okay. Nisa akhiri dengan formation of secretory vesicle ya. Okay, good. Okay, so disebabkan kita belum belajar nutrition and digestion, it is nak kata apa it is okay lah untuk kali ni kita tak nyatakan nama extracellular enzyme tu. Bila kita dah belajar digestion nanti, since it is indicated here, the type of cell is pancreatic cell, so at the end of our answer, we need to name the extracellular enzyme produced, which is dalam kes ini sebab dia pancreas is either lipase, amylase or trypsin. Tapi sebab kita belum belajar lagi, kamu pun belum belajar lagi digestion, murid saya pun belum belajar lagi digestion, so tak apalah kan, sebut sebagai extracellular enzyme pun tak apa. Okay, as I mentioned before, okay, ribosome synthesize protein enters the lumen of K, atau kalau kamu sebut protein enters K pun boleh, tak ada masalah, atau protein enters rough endoplasmic reticulum pun tak ada masalah. And then rough endoplasmic reticulum form transport vesicle, kalau tak sebut buds off pun boleh diterima lagi, tapi kalau sebut buds off adalah lebih baik lah. Tapi kalau tak sebut pun tak apa ya. Organelle K form transport vesicle, and then the vesicle transport protein to organelle L. Ni dah point number 4 ya. Point number 5, organelle L modify the enzyme, modify the protein to become enzyme. Point number 5. Point number 6, the enzyme is transported atau secreted in secretory vesicle formed by organelle L. Okay, kejap saya tengok. Okay, so markah dia 3 kan? So I think as long, sorry saya lock screen pula, sorry ya. As long as your answer ada cerita organelle K buat apa, organelle L buat apa, tak ada masalah. Okay, organelle
K transport, ada dua aspek, sama ada kita boleh cerita protein enters the lumen of K, atau K transport the protein K form transport protein, transport vesicle, and then transport the protein from K to L. Lepas tu fungsi L pula, modify the protein to extracellular enzyme, and then buds off to form secretory vesicle to transport the enzyme to the plasma membrane. So ada dua points untuk K, ada dua point untuk L. Okay, mana-mana tiga daripada dua point tersebut ya. Yang penting sebut K buat apa, L buat apa. Okay, Nisa punya dah dapat format, Sarah pun sama. Jawapan yang Najwa bagi ni bagus. Okay, lengkap. Kalau soalan ni push kepada 4 markah atau 5 markah pun boleh dapat format juga Jawapan untuk Alia on the way sikit lagi. Saya baca dulu. 1, 2, 3. Cukup. Jawapan Alia cukup. Jawapan Atira pun cukup. Syabas, bagus. Okey, mari kita tengok soalan yang seterusnya pula. Okey, so sekarang ni sekarang ni ada soalan kebat lah. Okey, so soalan dia ialah exposure to radiation cause gene mutation in the pancreatic cell. Explain how will this affect the digestion of polypeptide in the duodenum. Okey, kenapa soalan ni kenapa soalan ni ada? Soalan ni dia menganggap pelajar tahu bahawa pankreas menghasilkan enzim amylase, trypsin dan lipase, dan enzim amylase, trypsin dan lipase ini tidak stay dalam sel pankreas ya. It will be secreted from the pancreas and work in duodenum. Enzyme amylase, trypsin and lipase does not work inside the pancreas, but they work in duodenum. Okay, itu asas untuk menjawab soalan ni. Itu asas yang pertama. Asas yang kedua, cuba kita fikirkan kalaulah berlaku gene mutation pada pancreatic cell, boleh tak atau ganggu tak formation atau production of extracellular enzyme tu? Kalau ganggu, macam mana dia boleh ganggu? Kesan gangguan tersebut. Okay? Dan apa kesan gangguan tersebut kepada proses-proses penghasilan extracellular enzyme, dan akhir sekali kesan dia kepada digestion of polypeptide. Boleh jadi tak digestion of polypeptide ke tak jadi? Berlaku tak atau tak boleh berlaku? Excuse me teacher. Ya Sarah. Saya nak tanya, kalau saya cakap pasal amino acid sequence, jawapan tu diterima kalau saya explainkan pasal tu. Okay, amino acid sequence ya. Okay, amino acid sequence tu is a good idea. Tapi Sarah kena tengok konteks soalan. Dia kata gene mutation. So gene mutation, gene tu adalah sequence of nitrogenous base dalam DNA. So basically dia nak kata radiation tu change the DNA sequence. So untuk apa amino acid sequence tu berlaku selepas tu. Betul, tapi berlaku selepas tu. Bagus idea tu. So pada pandangan saya, jawapan Sarah tu akan jadi point 2 atau point 3. Okay, teruskan Sarah. Betul-betul. Idea tu betul. Boleh. Okay, thank you teacher. Alright.
Okey ya. Bagus bagus. Okey. Nisa dengan Sarah punya idea starting tu bagus ya. DNA sequence disrupted. Okay. Subsequent effect dia amino acid sequence disturbed tu. Betul. So bila DNA sequence berubah, jadi RNA produced by the sequence is not the same lah, kan? So RNA kan kita dah belajar sebelum ni dalam chapter 4 kita belajar DNA is transcribed atau undergo transcription to produce a copy of RNA. So bila bila dah habis transcription, RNA will move out of the nucleus to the ribosome. Ribosome conduct atau undergo translation. Translate apa? Translate RNA to understand what are the acid amino sequence to produce a specific enzyme. Kemudian dalam chapter 5 barulah kita belajar pula ribosome when it has produced protein, the protein goes into the lumen of rough endoplasmic reticulum and so on and so forth lah cerita yang kita sebut tadi lah kan. So cerita kita kat sini we know already dia kata ada radiation, changes gene mutation, therefore it changes the DNA sequence. Nombor 1. Nombor 2, bila DNA sequence berubah, RNA sequence pun berubah. Nombor 2. Nombor 3, RNA sequence berubah. Okay, RNA sequence berubah. Semestinya lah ribosome punya translation pun berubah kan, the sequence of amino acid has also changed. So apa yang tidak berlaku lepas tu kan, sebab acid amino sequence dah change, so no apa yang tidak dihasilkan, apa yang tak dapat dilakukan, akhirnya digestion of polypeptide jadi macam mana, menaik ke menurun. Okay, ini adalah contoh soalan bentuk negatif ya. Negatif. Oh, Alhamdulillah. Some of you already finish. Bagus. Okay, sekejap ya. Saya baca dulu. 1, 2, 3,
Okay, Sarah punya dapat 3 marks. Okay, so RNA sequence different kan? Okay, you are on the right track ni, bagus. Okay, so amino acid sequence atau can be different. Satu lagi aspek yang kita boleh juga cakap, sebab DNA sequence dah berubah, kita juga boleh kata no production of specific protein atau specific enzyme to digest polypeptide. Kita boleh kata disebabkan DNA sequence tu dah berubah, memang tak ada langsung lah penghasilan spesifik protein dari ribosom tu kan. So itu kalau kita nak simplify lagi jawapan kita lah, sebab markah dia 3 je kan. So DNA sequence changes, therefore no specific protein can be synthesized by ribosome. Okay, so no extracellular enzyme to digest polypeptide. Okay, no production atau no extracellular enzyme that can digest polypeptide produced. Lepas ni bila kita dah belajar digestion, nama enzim tu trypsin tau. Tapi tak apa, kita tak belajar lagi, kita cakap lah setakat yang soalan bagi. Okay, no production of extracellular enzyme to digest polypeptide. Number 4, macam Sarah cadangkan tadi, rate of polypeptide digestion decreases kan. Ada 5 point kat situ. Mana-mana 3 daripada 5 point. Nisa dapat 3, bagus. Najwa pun dapat 3, bagus. Atira, 1, 2, 3, bagus. Alia dapat 3 juga, bagus. Okey, anak-anak, mari kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, soalan ni dia punya stimulus atau dia punya clue dia ada dalam bentuk statement. Okay, ini adalah contoh satu soalan essay. Untuk soalan, kalau saya akan letak ni soalan sebagai bahagian B lah. So, this is related to chapter 2 dalam living processes in amoeba and also Paramecium. Can you explain the living process that enable amoeba to survive fresh water? Okay, explain. Apakah nama proses tersebut, apakah spesifik organel yang digunakan oleh ameba, dan barulah kita cerita mekanisme dia macam mana ya. The name of the process, the characteristic of the process, which is organel apa, and then the process itself, the mechanism, satu persatu step dia, and the result. Akhirnya akan jadi apa in terms of osmotic pressure atau water potential in the amoeba. Okay, proses dia start dengan huruf O dan S. Okay, dia sebut nama organel dulu. Okay, boleh Alia, teruskan Alia. Bagus. Okay, syabas Alia, dia boleh recall ya nama organel. Bagus, teruskan.
Okay, bagus. Okay, teruskan. Okay, you started off with, okay, ada yang mulakan dengan nama proses, bagus. Ada yang dia cerita satu persatu step tu, baru dia nak bagi nama proses tu at the end pun boleh, tak ada masalah. Bagus, teruskan. Okay, good. Sorry, ada seorang Muhammad datang ke sini untuk bermain. Okay, mari saya tengok. Okay ya, mari saya tengok. Okay, good. Okay ya, ini sebab ini adalah proses, so tertib dia kena betul lah. Okay, nama proses tu ialah osmoregulation, that is point 1, atau tak kisahlah, mungkin kamu nak cerita kemudian ke, menyatakan itu adalah osmoregulation is 1 mark. Okay, point number 2, use contractile vacuole. Okay, kalau sebut menggunakan organel contractile vacuole dah dapat point yang kedua. Okay, point 3, 4, 5, 6 tu memang nama proses dia lah. So, okay, kejap ya. Okay, so dalam soalan dia sebut hypotonik. Tapi dalam jawapan kita, kita boleh guna istilah water potential. So we can say fresh water has higher water potential compared to the cytoplasm in amoeba sp. Pasal apa saya sebut water potential? Because anak-anak, in the question it already stated there fresh water is hypotonic to the cytoplasmic fluid amoeba. So kita tak boleh guna istilah hypotonic dah dalam jawapan kita sebab dia adalah dikira sebagai mengulang soalan lah. So apa kaedah lain kita boleh guna? Kita gunakan istilah water potential. Bagus. Okay. So fresh water has higher water potential compared to the cytoplasm atau compared to amoeba sp pun boleh. Kenapa? Sebab amoeba sp tu unicell. So kalau kita kata kita nak compare pun, kita memang compare fresh water versus cytoplasm sebab amoeba tu unicell. Okay, so fresh water has higher water potential compared to amoeba atau cytoplasm of amoeba. I can see that from your answer already. And then number 4, kita kata point 4, we continue with water diffuse into amoeba. Okay, water diffuse into amoeba by osmosis. Bagus. Okay. And then apa kaitan dengan contractile vacuole tu? Water fills up the contractile vacuole. Bagus. Okay. Macam Sarah sebut water diffuse into the cell and then terus fill up the contractile vacuole. Sama juga dengan Atira, dia combine dua-dua. Okay. Sama juga dengan Najwa. Sama. Memang kamu semua punya approach ialah water diffuse into the cell via osmosis, that is 1 mark. Masuk ke dalam contractile vacuole, another mark. And then contractile vacuole reach maximum size, another mark, another point. And then contractile vacuole will contract, is 0.6, 0.7. Water secreted out boleh, water expel boleh, atau remove pun boleh. Okay, tapi yang verb yang cantiknya ialah excrete,
expel, secreted out, boleh lagi diterima, tak ada masalah. So water secreted out of amoeba. Point number 8 kita boleh cakap therefore amoeba does not burst. Sekejap, amoeba does not burst ni boleh ke? Boleh. Boleh sebab burst tu tidak ada dalam soalan. Okay, kita boleh kata amoeba does not burst. Kalau kita ikutkan sebenarnya kalau kita buat eksperimen yang red blood cell tu, logiknya animal cell macam amoeba ni burst lah kan. Tapi sebab ada contractile vacuole, it does not burst. Okay, sikit lagi. I give you another 30 second to update your answer. Nanti kita pergi ke slide seterusnya ya. Adik, don't. Allah Akbar. Sorry. Ada seorang Muhammad banyak tenaga kat sini. Okay, next slide kita akan buat soalan yang pada hemat saya walaupun dia adalah soalan kalau macam kata apa ya, kalau dekat paper tu dia soalan satu, tapi soalan satu ni pun agak high level sikit berbanding dengan soalan satu trial negeri-negeri lain lah. Yang ni saya ambil dari trial SBP. Sekejap ya. Okay, kita tunggu seorang je lagi tengah update. Okay, tak apa. Saya turn on student base. Okay, all of you can go to slide 8. Okay, kita ada kawan kita yang tengah update jawapan dia kat sini. So saya biar dulu. Okay, pergi ke slide nombor 8. Dah lengkapkan slide nombor 8. Ada seorang tengah update. Atira, silakan Atira. Teruskan update slide 7. Tak ada masalah. Habiskan. Finish your thought. Okay, finish your thought. Ada benda tu Atira nak tulis tu. Okay, saya bawa kamu semua ke sini sebab saya tengok dah tak ada update dah dekat slide 7 tu. Okay, okay ya. So ini adalah nama kan cell P and tissue Q. So we have learned about different types of cell in human body and different types of tissues in human body. So the name should be very specific ya.
Okay ya, bagus. Okay. So cell P is epithelial cell. Okay. Epithelial cell. Kemudian tissue Q tu adalah smooth muscle tissue. Bagus. Okay. Alright, let's take a look at the next one. Macam biasalah, bila the first one is naming, biasanya it is followed by stating lah. Okay, soalan menyatakan. Tadi menamakan, bila menamakan kena nama spesifik. Menyatakan, biasanya kita nyatakan fungsi ke, nyatakan karakteristik ke. Silakan. Oh, okay, bagus. Bagus. Okay. Coat the surface of the organ. Tapi spesifik lah. Coat the surface of stomach kan. Sebab gambar organ tu adalah stomach. Bukan semua intestine ya. Stomach kan. Kejap. Yang saya tengok gambar balik takut saya silap. P tu dekat stomach. Q, dua-dua P dengan Q tu dekat stomach. Okay, it is based on our understanding that organ is consist of combination between different types of tissues. Okay, good. So bila kita nak state the function of tissue P and tissue Q, don't forget our answer should be adjusted to include the current context. Kita kena pastikan pernyataan kita mengenai fungsi itu adalah berdasarkan gambar. So macam mana tissue P dengan tissue Q berfungsi untuk organ perut kan? Untuk perut. Jadi saya setuju bila kamu kata covers the surface of stomach, perlu cover the surface of the stomach to protect it from the reaction with hydrochloric acid in the stomach atau stomach acid. Tapi yang tu tak sebut pun tak apa ya. Cover the surface of stomach pun dah cukup for protection. Okay, tissue Q contract and relax to enable peristalsis. Yes, very good. Okay, contract and relax for peristalsis. Alright, sebab memang pun the digestive reaction in our stomach is
facilitated by the peristaltic movement atau the contracting and relaxing, contract and relax movement of the smooth muscle tissue. Barulah berlaku mixing antara enzim pepsin dalam perut, hydrochloric acid dalam perut, ada berlaku mixing sebab kita punya smooth muscle tu contract and relax, jadi dia gaul lah makanan tu dengan enzim serta asid. Good everyone. Okay, and then let's take a look at the next one. Okay, explain the organization and function of stomach. So, kalau nak explain the organization, maknanya kita kena bagi tahu dululah stomach ni adalah, kalau ikut level, stomach ni is an organ, and explain why stomach is an organ. Dan macam mana dan apakah function untuk stomach. Okay, good. Saya setuju dengan function of stomach yang Nisa ketengahkan, which is to digest food into simpler form atau digest protein kan. Sebab nanti bila kita belajar digestion nanti, specifically stomach dia digest protein. Okay, tapi tak apa, digest food pun betul juga Nisa, tak ada masalah. Okay, breakdown protein into polypeptide, bagus. Itu pun sama juga ya, macam Najwa sebut tadi, for digestion of protein, bagus. Okay, breakdown complex food, bagus Atira. Okay, so in terms of function sudah ada, tapi in terms of explain the organization tu kita nak cerita macam mana. So stomach is an organ because consists of different types of tissues. Okay, kamu sebut different types of tissue, belum lagi mencapai matlamat pula, belum capai lagi point dia. Apa nama different type of tissue tu? You have to name the different types of tissue. Gapo dia tissue yang membina organ perut ni specifically? Can you name at least 2 types because you said different tissues? Stomach is an organ, consists of tissue apa and tissue apa? Kan tadi kita baru bagi nama tadi kan, so kita boleh apply balik ya. Yes, epithelial tissues and tadi kan kita baru label tadi kan. Yes, smooth muscle tissue, very good. Syabas everyone, syabas.
Ya. So nampak ya anak-anak, kita semua hafal organ tu consist of different types of tissues. Tissues consist of the same type of cells, and cells consist of organelles kan, various types of cellular components. Dia boleh jadi organelle, plasma membrane, cytoplasm and so on and so forth. However, anak-anak, just be careful and read the question carefully. Since the context of this question is stomach, jadi organ yang dibincangkan adalah stomach. So the definition for organ for stomach also need to be adjusted specific to stomach lah. Kita tahu organ is made of different tissues. Maka organ untuk stomach organ ni apakah different tissues dia? That's why we have to clarify. Alright, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Everyone did a good job, function betul, definition pun betul. Okay, okay, this one, can you name the system? Ni kau tak boleh name the system ni, kena cubit ni. Level R tu, apakah nama sistem tersebut? Ini kalau tak ada jawab ni tak boleh dinner lah ni. Okay, ada masa lagi nak order food panda sampai pukul 8. Tak ada masa nak dinner pula ya. Okay, good digestive system. Senang saja, tak ada masalah. Okay. Mari kita tengok soalan yang seterusnya. Ya, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. Let's take a look here. Okay. One function of the system. State one function of the system. Okay, good. Memang senang saja, digest atau breakdown. Dua-dua istilah kita boleh guna. Digest food into simpler molecules atau digest complex food into simpler molecule. Very easy. Okay. For absorption. Okay, easy absorption. Betul, betul. Tak ada masalah. Okay, let's take a look at another one. Can you state two other organs that can be found in the system? Tadi dah namakan sistem, apa lagi dua organ. Oh, okay, good idea. Macam-macam kan, small intestine, large intestine, liver, pancreas, mouth, boleh. Semua tu boleh. Okay, good. Dah boleh bagi nama tu, okay lah tu. Okay, duodenum pun betul lah. Duodenum tu technically is part of the small intestine. Small intestine dia ada 3 parts. Duodenum, jejunum and ileum. Okay, nanti kita belajar dalam digestion ya. Okay, so as you can, untuk take home point untuk soalan yang kita baru buat tadi, take home point dia ialah please be careful with the context of the question ya. Be careful of the context of the question dan
make sure that our answers include or have also considered the context given. Kita dah adjust berdasarkan konteks yang diberikan, ya. Itu take home point dia. So the next question is for chapter 3. So mari kita tengok chapter 3. Kita start dengan basic dulu. Okay. Give the characteristic for the structure label D. Okay. Give the characteristic for the structure label D. Teacher, Ya saya. structure D tu ni semacam kabur sikit lah. Kaki dia ke kepala dia? Kepala dia. Terima kasih Oh, Nisa tanya. Okay. Thank you for asking. Good job. Okay, kepalanya ya. Alright. Okay, good. Semua orang tahu hydrophilic, very good. Attracted to water, boleh, tak ada masalah. Guna istilah attracted to water pun boleh, betul. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, so polar head is the name of the structure. Hydrophilic atau attracted to water is the characteristic of the structure, ya. Please be careful a bit about that lah. Okay, so state the effects of, we know already it is attracted to water atau hydrophilic. What is the effect of the characteristic to structure D? Okay, apakah kesan dia terhadap the effects of characteristics stated above to structure D? Okay. Clue seterusnya ialah efek dia dalam konteks transport. Okay, dalam konteks transport at the plasma membrane. Okay, clue seterusnya. Okay, specifically specifically berkaitan dengan ciri hidrofilik tadi. So apa transport yang jadi lagi senang bila ada sifat hidrofilik tu? Okay, proses transport apa yang jadi lagi senang bila ada sifat hidrofilik tu? Apa ya sifat hidrofilik kan? So dia suka air, jadi dalam banyak-banyak transport proses yang kita belajar kat plasma membrane tu, kamu rasa apa yang akan jadi senang nak berlaku bila ada sifat hidrofilik? Which type of transport will be easier? Okay, can transport molecules across the plasma membrane, especially water. Okay, good. So, easier for diffusion atau transport of water, atau senang cerita, easier for osmosis lah. Gitu. Okay, sifat ini
So this particular characteristic of structure D is apa sebut tadi, makes it easier for osmosis process to occur. Okay. Sebab sifat dia hydrophilic kan? Okay, tak apa. We try our best. Okay. Alright. Okay, semua dah. Okay, belum sikit lagi. Okay dah. Okay, good. Dia dah update dah slide dia. Okay, ni soalan, sebab ini adalah biasanya soalan macam ni dia dekat soalan sebagai soalan satu. Ni mix and match lah. Can you match the A, B and C with their proper function? Boleh guna line. Line function, astaghfirullahaladzim. Lupa pula nama dia line function malam-malam, petang-petang ni. Oh, siap tukar-tukar colour lagi. Fancynya. Bagus. Okay. Okay, very good. Okay, untuk A, okay, function A helps cells recognize each other, good. Untuk B, ensure stability, sebab itu adalah kolesterol. Dan C, allow the movement of large molecules. Boleh sort of kan, kita tengok gambar tu we might argue that it is more like channel protein compared to carrier protein, tapi itulah yang paling make sense. So walaupun ini kita tengok macam simple je soalan suaikan, but for you to answer this correctly, nombor satu, you have to recall A tu you have to understand A tu apa, B tu apa, C tu apa, and then you have to recall the function of A, B and C. So it is slightly higher level compared to the previous question lah, sebab ada dua step kita kena fikir kan. Okay, so can you name a substance that can pass through the structure label C and explain its importance to living organisms? So tadi, macam saya sebut tadi, C tu sebenarnya adalah lebih kepada channel protein. So keep that in mind when you answer this question ya. Okay, apakah, so this is channel protein ya, dia ada error sikit kat situ. So C is channel protein, so you can name a substance that can pass through C, which is the channel protein, atau nama lain dia apa? Pore protein. Okay? Saya rasa statement tadi tu kurang tepat, saya pun silap, saya tak edit out part tu, sepatutnya allow ions to move through it kan. Di channel protein sebenarnya. Okay, saya silap lah kat situ.
Okay, I agree with you. The examples that you can give, sekejap ya, sebab dia kata name one example kan. So kena bagi nama spesifik nama ion lah, seperti Na plus ke Cl minus. Cl minus can, Ca2 plus can, Na plus memang boleh ya. Okay. Na plus ni dia ada banyak laluan dia. Dia boleh nak kata apa ya, guna carrier protein pun boleh. So itu, tapi itu untuk active transport lah. Tapi kalau untuk biasa passive transport, channel protein pun boleh, tak ada masalah. Okay, let's take a look at your answer. Satno. Okay ya. So soalan dia dekat sini ialah nama ion. Okay, dia ada two step you have to give answer. Nombor satu ialah nama ion. Nombor dua ialah kita nak guna ion tu dalam proses apa. Okay, for example, katalah kamu sebut pasal Na+. So ion Na+ ni guna dia untuk proses apa dalam sel badan. Kamu nak sebut pasal, katalah kamu nak sebut pasal calcium ion. So calcium ion tu guna untuk proses apa dalam badan. Tak semestinya, sekejap ya. Dan tak semestinya human punya sel ya. Ia juga boleh untuk function dalam plants, sebab dia kata living organism. Okay, kamu sebut Na+ tu betul dah. Tapi boleh macam Sarah suggest water and electrolyte balance, boleh, tak ada masalah. Na+ juga digunakan untuk formation of electrical impulse. Formation of electrical impulse, sebab tu kita belajar sodium potassium pump ya. So sodium tu macam mana boleh ada dalam sel atau luar sel. Salah satu laluan dia ialah channel protein lah. Okay. Tapi bila nak buat electrical impulse nanti, perbezaan positif negatif tu dia kena guna carrier protein ya. Tapi boleh lah, tak ada masalah. Maintain blood pressure inside the body, good Nisa. Maintain blood osmotic pressure pun boleh. Nanti bila kita dah belajar pasal formation of urine, nanti kita akan discuss ya. Satu lagi ialah ion yang kita boleh bincangkan dalam surat jawapan ni ialah ion kalsium. So kalsium, kalau kita ingat iklan-iklan dulu, kalsium guna untuk apa? Apakah kebaikan kalsium dalam badan? Kan kalsium digunakan untuk apa nama dia? Tulang yang kuat kan? Okay, boleh, tak ada masalah. Ataupun kalau untuk calcium ion juga, nanti kita akan belajar calcium ion is used for contraction of muscle as well. So tak apa, kita biarkan kat sini. Okay, macam Atira sebut, to keep amount of fluid inside and outside the body balance tu tak sampai lagi ya. Maintain blood pressure boleh, atau maintain blood osmotic pressure pun boleh. Okay, ada 3 sampel answer kat sini sebab soalan ni macam high level sikit sebab dia perlukan combination of different chapters, different topics. Okay, so tak apa, kita nanti bila kita buat sampel soalan lain nanti kita akan jumpa soalan yang sama akan ini dan mungkin jawapan kita akan jadi lebih baik sebab kita dah belajar lebih banyak konten ya. Okay, the next one is kalau structure C is broken, channel protein is broken,
how will the material be transported? Ada tak laluan lain yang substance yang kamu sebut tadi, Na plus ke Ca2 plus ke boleh bergerak? Ada tak laluan lain? Bagus. Okey, laluan dia ialah carrier protein. Betul lah carrier protein. Betul sebab kita juga belajar Na plus diangkut melalui sodium potassium pump kan. So apa-apa substance dalam badan kita kalau dia nak angkut secara facilitated diffusion secara passive transport, dia boleh guna sama ada channel protein atau carrier protein, atau terus tembus phospholipid bilayer, depends on the characteristics of the substance. Tapi kalau substance tu nak diangkut atau is transported against concentration gradient, tak kisahlah dia ni ion ke, large molecule macam glucose ke, dia akan lalu carrier protein sahaja. Okay, it will be transported through carrier protein only. Kalau syarat dia ialah, matlamat dia ialah against concentration gradient. Kalau passive transport, kita akan tengok sifat substance tu sendirilah, sifat solute tu sendiri. Kalau boleh larut lipid, dia akan lalu phospholipid bilayer. Kalau small but it has charges, kena lalu pore protein. Kalau saiz dia besar tapi tak ada charge, lalu carrier protein. Okay, sebut carrier protein saja pun dah cukup, tak ada masalah. Okay, next one. Ini slightly different context. Kita tengok soalan ni. Soalan ni cakap pasal osmosis. Tapi osmosis ni dia guna mustard green stem. Okay, so the stem, an important feature that we need to understand here, since it highlighted the epidermal layer of the stem. Epidermal layer ni kita dah belajar dulu, dia ada lapisan cuticle, and the cuticle causes the epidermal layer to be it does not allow water to diffuse through it, so dia kalis air. So epidermal layer ni kalis air. Jadi kalau kalis air, rupa mustard stem ni bila rendam dalam hypotonic dan hypertonic solution dia lain sikit lah. Sebab air tidak bergerak dekat epidermal layer tu. Yang bergerak, dia bergerak dekat side satu lagi yang warna putih tu ya. So, what do you think? Solution Q tu adalah hypotonic ke hypertonic? Nampak ya, bila rendam dalam solution Q, bila rendam dalam solution Q, dia melengkung ke arah ke arah kanan, melengkung ke kanan kan? So, okay, good. Okay, Nisa mencadangkan hypertonic. Ada jawapan lain tak? Ada yang rasa macam bukan hypertonic, ada lain? Okay, sekejap ya. I think for this question, I need to change it to draw. Okay, sekejap ya.
Oh, okey, Sarah mencadangkan hypotonik. Okay, Atira rasa hypotonik, Najwa pun rasa hypotonik ya. Okey, mari kita tengok. Saya convert soalan ni kepada draw function Sekejap. I have to click on ni first. Okey. Apa? Hari ni saya tak banyak screenshot jawapan ya, sebab your answers are mostly sangat okay. So your own copy tu dah quite enough Okay, so anak-anak, saya tak boleh besarkan lagi Okay saya share saya punya screen sekarang. Guna pen. Okay, so anak-anak, kawasan ini, kawasan ini air tak boleh lalu kawasan yang saya label merah ni air tak boleh lalu. So, untuk gambar sebelah kiri, bila rendam dalam distilled water, dia melengkung ke arah ini sebab apa? Sebab pada kawasan ini, pada kawasan ini, the plant tissues become flaccid, jadi panjang. So bila plant cell tu jadi panjang, plant cell tu jadi panjang, so melengkung ke arah epidermal layer. Dalam gambar sebelah kanan untuk Q ni, the cells become flaccid. So when the cells become flaccid, it becomes smaller. So bila dia smaller, layer epidermal tu pula yang jadi lagi panjang daripada layer yang tak ada cuticle. Okay, saya ulang. Pada bila rendam dalam distilled water, the plant cells become turgid. The plant cells becomes longer. That's why it curve. Dia jadi panjang, jadi dia curve membengkok ke arah epidermis layer. Okay. Pada gambar sebelah kanan ni, bila kita rendam dalam sucrose solution, the cells become flaccid. So bila plant cells jadi flaccid, it becomes smaller. So sekarang epidermal layer pula jadi lagi panjang daripada the other side yang warna putih tu. So that's why the mustard green stem become bent atau bengkok ke arah kawasan yang tak ada cuticle layer. So jawapan dia ialah hypertonic. Jawapan dia adalah hypertonic. Okay, saya berhenti takat ini dulu. Next question after this, kita akan buat 24 hari bulan lah. Sekarang ni pun dah 6.30. Lepas tu kamu pun nak berehat kan, dah hari Ahad dah. Ambillah masa yang berbaki dari petang nak dekat maghrib ni sampai malam untuk berehat. You deserve the rest already. So what do you think of today's activity? Ada tak part yang kamu masih lagi ragu-ragu? Part mustard green stem tu ke masih tak sure? Atau ada part yang macam soalan yang lebih awal lagi, mungkin dekat amoeba tu nak minta saya repeat atau macam mana? What do you think of today's activity? Oh, suka K-Bite question? That is good. That is a good attitude. Bagus. Oh, okay, nak lebih banyak soalan susah-susah. Boleh. Dekat chapter 3 ni baru ada banyak harder questions. Yes. Dia biasanya bila dekat 3, 4, 5 tu kita boleh combine jadi soalan aras tinggi sikit lah. Okay. Boleh, tak ada masalah. Okay, next class nanti kita cari. How about the others? Okay, boleh boleh survive. Okay, digestion part tu Alright.
Okay, master green tu kena ni ya. Okay, kita cuba. Okay, I will look into that. Nanti kita cuba soalan yang berkaitan dengan chapter 3 yang higher level sikit ya. Okay, so anak-anak, thank you so much. Kita ada 2 minit berbaki ni. Thank you so much for your attention and your cooperation. I will end this class 2 minutes earlier ya. Saya minta halal ya. Saya minta halal awal berhenti awal 2 minit. So thank you so much. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada 24 Jun ya. Ingatkan saya 24 Jun. Thank you. Thank you, teacher. You're welcome. See you.